Our Father, this morning, Padre, esta mañana, when we think about you cuando pensamos acerca de ti and we think about all that you are and all that you do and all that pensamos en you've todo said, lo que tú eres y lo que haces y lo que dices, we become so overwhelmed that words escape us. estamos tan sobrecogidos que se nos van las palabras. Your law was given that every mouth might be shut. Tu amor fue dado para que cada boca grite, And in that awesome reality of y en esa realidad who you are de in our quién tú lives eres and en the nuestra faith vida that you have given to us, y la fe que nos has dado a nosotros, your grace and your mercy tu that gracia y enables tu us misericordia que nos permiten to even open our eyes every day and face what it abrir is that nuestros ojos cada día y enfrentar this world has in lo que store este for us. mundo tiene reservado para nosotros. And all the things that you Y todas las cosas have permitted in your que tú plan has permitido en tu plan to bring us to an expected end. para traernos a un final esperado. We are so overwhelmed. Somos tan emocionados. And so we pray this morning. Entonces oramos esta mañana, From the front of the room to the back of the desde room, adelante hasta from atrás, corner to corner, de from esquina floor a to ceiling, esquina, del techo al that suelo, there would be no space que no haya espacio in this place en este lugar that is not surrendered to you today. que no se rinda a ti hoy día. No space No in our hearts, espacio en nuestro no corazón, space in our minds, no espacio en space nuestra in our mente, no emotions, espacio en no nuestras space emociones, in our no will, espacio en no nuestra space voluntad, in our no body that is espacio en not nuestro cuerpo que surrendered no se rinda by faith to por you this fe a morning. ti esta mañana, That we might hear de que podamos escuchar and obey y obedecer what it is that you will give us today through lo que your tú nos word, vas a dar hoy a través de tu palabra, that will strengthen us and encourage que nos us fortalezca y and nos build us up anime y nos and heal edifique us y nos and deliver sane us y nos and libre quicken us y nos mueva so that we can be the reflected image of your glory. para que podamos ser la imagen And we seal reflejada de this tu this gloria. morning. Y sellamos esto esta mañana In your precious en tu name, nombre precioso. amen. Amén. I've been thinking a lot. He estado pensando mucho, I don't know that it's intentionally, but no sé si es intencional, I've been thinking a lot about aging. he estado pensando mucho acerca de envejecer, Because from conception in the womb porque desde la until we concepción draw our en last el breath vientre in hasta this que life, damos we're nuestro all aging. último respirar en esta vida, estamos envejeciendo. And I think for those of us that as we get older Y creo que than our middle years, así como nos envejecemos, we begin to think about empezamos a pensar going home to be with the Lord and de irnos Christ's a casa return, con el Señor y del regreso de Jesús. and talking with people much younger than me. It's Y hablando interesting con personas because más jóvenes que yo es even as interesante faith believers, porque they feel that incluso it's como creyentes de unfair. la fe piensan que no es justo That Christ could come back and their de que children Cristo wouldn't have the pudiera privilege venir and the joy of y growing sus old. hijos no tengan el privilegio de crecer y That de they would be envejecer called up and called out y que sean llamados and be in the presence of God at y estar en la presencia de Dios 2 or 6 or 16 or a los 60, 2 años o a los 6 o a los At an early 16 o a age, los 60 as en though una it was a edad punishment temprana, como que si eso fuera un instead of a castigo privilege. en vez de un privilegio. Here in Psalm 90, Aquí en el Salmo 90 we had verses 1 through 12 read. se leyeron los versículos del 1 al And 12. verse 12 says El something verso 12 dice algo powerfully interesting. interesantemente poderoso. You know, there's an old saying, you're never too old to learn. Dice que hay un dicho que dice que nunca estás But tan it viejo says in como para Psalm 90, aprender. verse 12, teach us. Dice aquí en el, en el Teach us to 90:12, number our days, enséñanos de tal modo a that we contar may nuestros apply our días hearts unto wisdom. que traigamos al corazón sabiduría. Or, in English, teach us to number our days and recognize how few they are.
Y ayúdanos a reconocer qué tan pocos son Help us nuestros to días. spend them as we should. Ayúdanos a pasarlos como deberíamos pasarlos. See, one of the great questions Una de las grandes preguntas that you have, not so much when you're 16, but que no when you tienes get cuando over tienes 60, 16, sino cuando ya tienes of the más de great questions 60. you have Una de is, las grandes preguntas que tienes es, how many days of my life have I wasted? ¿cuántos días de mi vida he desperdiciado? And that becomes an even greater question Y eso llega a ser una pregunta más grande todavía. when you got saved at an early age, Cuando fuiste salvo a una edad as a temprana, preteen or a teen, cuando eras un or in adolescente your early 20s, o en tus 20s, and years have gone by, and now you're asking y han yourself, pasado los años y ahora I'm a te believer, preguntas I'm a ti, redeemed, soy un creyente, soy I'm a child of the redimido, King, but soy un hijo del how many rey, of my days pero have I ¿cuántos de wasted? mis días he desperdiciado? Did I number them? Los numeré, Did I number them well? los numeré bien, Did I value them? los valoré, Were they a treasure to me because of fueron un the tesoro para treasured mí one a causa de who redeemed me? aquel que me redimió, The treasured one who numbered the hairs on my head and keeps an el account que of cuenta them. los días de mi vida. Now, que why tiene does una he count cuenta. hairs on your head? Like, what difference ¿Por does qué that make? cuenta los cabellos de tu cabeza? ¿Qué diferencia hace eso? Except for his children, Excepto por sus hijos, their hair is a covering. el cabello es una It cobertura speaks about que habla acerca the de preciousness of the Lord over their head. lo precioso del Señor sobre sus cabezas. And so he tells us Entonces Él nos dice a nosotros to number our days, que numeremos nuestros días and he tells us, y nos dice, I've numbered your hairs. yo he numerado tus cabellos. And it becomes important when we look into the scriptures Y llega a ser importante cuando understand vemos the a las things that God has escrituras, numbered. entender las cosas que Dios ha numerado. Our hairs, Nuestros cabellos, our days. nuestros días. You know, we didn't come out of our mother's womb with a little tag on our toe that said No you will salimos live del to vientre de be la mamá con una 120 years nota que plus decía 3 que ibas a days vivir plus 120 años más 3 días, 37 minutes. más 37 minutos. Some children come out of their mother's womb and they Algunos don't make it niños salen 24 del hours. vientre de la madre y no pueden lograr 24 horas. Some live Algunos viven to be a ripe old age. y llegan a ser ancianos. But do those days count? Pero ¿cuentan esos días Or have they been wasted? o han sido desperdiciados? You know, there's an expression when it Hay una comes to money. expresión en lo que You se can refiere al either dinero, waste it or invest it. ya sea que lo desperdicies o lo inviertes. The principle there is spending falls in the El wasting principio category. ahí de gastar cae en la categoría de desperdiciar. There's an old saying that life is like a dollar bill. Hay un dicho que dice que la vida es como un billete de You dólar. can spend it any way you want to, Lo puedes gastar de cualquier forma que but quieras, you can only spend it once. pero solamente te lo puedes gastar una vez. You see, we're only given one life. Solo se nos da una vida. And that one life that we're given Y esa vida que se Here nos on this da earth aquí en la tierra matters. importa. It matters how we spend it. Importa cómo It la matters usamos. what we do with it. Importa qué It hacemos matters. con ella. Importa It matters enough that lo suficiente God tells us in Matthew 6:33 que Dios nos dice en Mateo to 6:33 seek first the kingdom of buscar God, primeramente el reino de and Dios His y righteousness. su justicia, and then all these y things todas las cosas shall be added unto you. serán añadidas. And the problem that most of us Y el have in our problema que humanity la mayoría de nosotros is tenemos we en nuestra seek humanidad es que the other buscamos things las that are otras to be added. cosas que van a ser añadidas. that God says, Que Dios I'm not dice, adding them, No estoy añadiéndolas seek me hasta first. que me busques a mí primero. and my righteousness, Y mi my right justicia, relationship Mi with the Father. relación correcta Seek con me el first, Padre. Búscame a mí my right primero. relationship Mi with the relación Father. correcta con el Padre. and then I'll gladly add all these Y other things. después voy a añadir todas estas cosas.
First things first. Lo primero, primero. Some of us are organized people and Algunos de nosotros write somos personas task organizadas lists. y escribimos listas de Maybe we tareas post them on the refrigerator. y las This week I ponemos gotta ahí en do el refrigerador. A, B, C, Esta D, semana E, tengo F, que and G, hacer whatever they A, are. B, C, D, E, lo que sea que tengo que hacer. And then based upon how we feel Y basado en cómo nos sentimos, on any given day, we'll en determine cualquier which día activity, vamos if a any, determinar of qué that list we're actividad, going to take si care of. alguna de esa lista vamos a realizar. If we're tired, Si estamos cansados, we might go to the easiest thing on the list. tal vez and do vayamos a that. las cosas más fáciles en la lista primero. If we're worn down and worn out, we may Si not do estamos anything on the list. Cansados, Oh, what tal the vez no heck, hagamos tomorrow's a nada new de day. esa I'll lista. deal ¿Qué with it importa? tomorrow. Mañana es un nuevo día, lo haré mañana. And we save Y the guardamos toughest tasks, lo más difícil, the longest one for the lo más last largo minute. para el último minuto. I won't do it today, I'll do it tomorrow. Oh, No lo voy a hacer tomorrow hoy, lo voy a comes, I hacer don't wanna do it mañana. tomorrow, I'll do it the next day. Viene mañana, But no it's lo got to quiero be hacer done by mañana. Thursday, okay? Tiene que estar hecho para el jueves. We're up ok. Wednesday night at midnight, Estamos levantados el miércoles en la noche a la medianoche, giving as half-hearted an effort as we can give just to meet the Dando- requirement, mucho esfuerzo para cumplir este requerimiento, so that we can wave our little flag at the para end que and say, hey, podamos got it mover done." nuestra bandera y decir Met que lo the deadline. hicimos. And we've wasted. Y desperdiciamos. We've wasted our time. We've wasted Desperdiciamos our nuestro day. tiempo, nuestro día, Because we didn't seek first the kingdom porque no buscamos primeramente el reino de Dios and his y su righteousness. justicia. We didn't have right priorities. No tuvimos prioridades correctas. You know, if our priorities are set in order, then Si nuestras prioridades son puestas en our orden, life will be in order. nuestra vida estaría en orden. But if our priorities are not in order, then our Pero life si is nuestras not right. prioridades no están en orden, nuestra vida no está correcta. Nowhere in the scriptures does Ningún lugar en las escrituras God call us to seek first Dios no nos manda a those buscar things that would be good for our primero las flesh, cosas que sean buenas para nuestra those carne, things that would make us feel esas cosas que nos good harían in our sentir old sin nature. bien en nuestra vieja naturaleza pecaminosa. He doesn't say seek first the No dice desires of your busca heart, primero, no dice busca Seek primero los deseos de first tu corazón. those things that'll Busca taste primero esas good, cosas que van a those saber things that'll be bien, fun, esas cosas que those van a ser things that will divertidas, aquellas be a cosas diversion for you que van a ser una diversión as you para pass ti, through this life. así como pasas por esta vida. He says seek first the kingdom. Dice, busca primeramente el reino. And it's interesting because the Y es word seek interesante porque la palabra is a buscar word that means actively pursue es una palabra to que go significa after buscar with energy and activamente, enthusiasm, seguir con energía y to entusiasmo, go after it with an outpouring de of seguir life force from con un within derramamiento de by means of the Holy fuerza hacia Spirit, adelante, because what you're going del after Espíritu Santo, is porque lo que absolutely estás siguiendo essential es absolutamente esencial to the quality of life that you will live. a la calidad de vida que vas a vivir. Seek first the kingdom. Busca primeramente el reino. Seek, go after it with everything you've got, the kingdom of Búscalo, God. ve You say, well, I'm born buscando again. con I have todo the lo que Holy Spirit tienes. inside me. Yes. Bueno, yo tengo Now el you have the Espíritu Santo Holy dentro de Spirit mí. inside you. Sí, You have the power lo of God tienes. to seek Ahora first tienes the el kingdom of poder God. para buscar Not go primeramente el looking reino for de it, Dios, no ir a buscar por ahí, but to actively pursue it, sino activamente to go buscarlo, after it. The kingdom seguirlo. of God, by the way, is not lost. El reino de Dios no está perdido. De hecho, We're not out looking for the kingdom no of estamos God. ahí We're out buscando el reino. pursuing it. Estamos We're following alcanzándolo, after estamos it. siguiéndolo, We're entering into estamos entrando its wake. You know, when a boat goes out into the water, it cuando produces a sale wake. It produces el a barco al agua, produce una pathway behind it. como un camino detrás de él. Seek first the kingdom of Busca God. primero el Kingdom of reino de God is out in Dios. El front, reino de Dios está allá adelante and we're to pursue it y actively nosotros debemos buscarlo with every fiber of activamente our being. Why? con Because toda it's fibra de absolutely nuestro ser. essential ¿Por qué? to Porque our es not absolutamente wasting the esencial days that we were para told to no count. desperdiciar los días que se nos ha dicho que sean contados.
And so many of us as believers have Entonces muchos settled de on our nosotros lees. como creyentes nos hemos quedado ahí, We've settled down on our fat butt nos hemos quedado ahí sentados and have become satisfied y llega a ser satisfactorio with mediocrity. con mediocridad. It's like eating oatmeal for breakfast, lunch, and dinner Es como comer avena 7 para el days a week. desayuno, el almuerzo y la cena 7 días a la when you semana, don't even like oatmeal. cuando ni siquiera te gusta la avena. But you have it because it's easy. Pero la tienes porque es fácil, It's quick to make, es takes rápido very de little hacer energy. y te da energía. It's supposedly good for you. Supuestamente es bueno para ti. You don't even have to chew it. Ni siquiera tienes que You can smash it masticarlo. with your tongue and swallow. Solo lo aplastas con tu lengua y te You lo can put tragas. any number of different things in it to Y change the puedes flavor of poner it. un montón de cosas para cambiarle el sabor. Blueberries one day, strawberries the next day, Blueberries, brown sugar the day fresa, after that, molasses azúcar the day morena after otro that, día, nueces otro día. pancake syrup the day after that. By the way, I've tried them all Ya he tratado todo. and still don't have to chew the stuff. Y todavía no tienes que masticar eso. Shove a spoon in your mouth, Pones swallow. la cuchara en tu boca y lo tragas. No activity. No actividad. And after a period of time, Y no después de un benefit. periodo de tiempo, no beneficio. See, our Christianity Nuestra cristiandad isn't just salvation. no solamente es la salvación. Our Christianity Nuestra cristiandad involves one of the envuelve most challenging uno de los processes los to ever procesos más take place retantes que ha tomado lugar in the entirety of the history of the universe. en la totalidad de la historia del universo. And that process is conversion. Y ese proceso es conversión. To be changed from one thing Ser cambiado de una cosa into something totally different. a algo totalmente diferente. You see, we were changed Cuando cambiamos, in a process that started at salvation. We were el changed proceso empezó en la from being salvación, of cambiamos no de ser, essential value. de no tener un valor esencial. We were clay. Éramos barro, We were dirt. éramos tierra. And at salvation, Y en la we salvación changed from a kingdom of cambiamos darkness del reino de la translated into a oscuridad, kingdom of his trasladados dear al son. reino We de changed su kingdoms. Hijo amado. Cambiamos reinos. And in changing Y kingdoms, al cambiar we had to reinos, change our attire. Tuvimos que cambiar nuestra ropa. You know, naked we came into the world Venimos and naked desnudos we'll al go out. mundo y You say, not desnudos me. nos vamos a ir. Y tú dices, no, I yo already no. have my funeral Ya outfit tengo selected. mi traje que me van a poner cuando It's me the most muera. expensive outfit I've ever owned. Es el traje más caro que tuve. Saved for it for the first 20 years of my life because I was thinking in advance. Salvado, lo tuve por los primeros 21 años I porque want estaba to be cute pensando when I go out. adelantadamente, quiero verme bien cuando me vaya. So I've saved up and I've spent Entonces ahorré y gasté $75,000 on getting the 75,000 nicest looking casket para el ataúd más to which they bonito will lay my rotting body, donde va a tener mi cuerpo que se está pudriendo. shut the cover, lock it down, Lo van a cerrar, lo van a echar, throw me le in van a a echar llave concrete y me van a poner en un encasement and then bury una me at tumba de least 6 concreto, feet down below the 6 ground. pies bajo And the tierra worms will still eat me. y los gusanos aún me van a comer. Hope you didn't have spaghetti for breakfast this morning. Espero que no hayan tenido Thinking of espaguetis para el long, skinny desayuno esta things. mañana. Worms. Seek first the kingdom. Busca Seek first the primeramente kingdom. el reino. Actively pursue the kingdom. Activamente busca el reino. Enter into that conversion Entra en process, ese proceso de which, by the conversión, way, el you don't get to cual volunteer for conversion. no te voluntarías para When la you and I said conversión. yes to Cuando tú Jesus y yo Christ, dijimos que sí a The Jesucristo, conversion stamp went down. se puso la estampa de conversión. Angels look over. Los Okay. ángeles miraron. David Keene. Yep. Ok, David King Says sí, right there. dice aquí, Next thing, conversion. la próxima cosa, conversión. He's going to be in a state of conversion Él va a estar en un estado de till he conversión draws his last breath. hasta que dé su último suspiro.
He's going to be changed into the image Él va and a ser likeness cambiado a la imagen y of the God who semejanza created him, del Dios que lo creó, of the God who saved del him, Dios que lo and of the salvó, God who will greet him del Dios que lo va a saludar o when he recibir passes from this life cuando pase de into esta eternal vida life. a la vida eterna. You see, Jesus Christ is not just someone we passively accept. Jesucristo no es alguien que pasivamente aceptamos. He's someone that we actively Él es alguien pursue. que nosotros buscamos, seguimos activamente. And although God doesn't have favorites, he does Y have aunque Dios intimates. no tiene favoritos, tiene íntimos. Every saved person is a saved person, Cada but not persona every salva saved es person is salva. intimate with their Savior. Pero no toda persona salva es íntima con su Because Salvador. intimacy with Porque God intimidad is a con Dios volitional choice. es una elección voluntaria. James 4:8 says, "Draw nigh to God, Santiago and He will draw 8:4. nigh to you." Draw nigh, in other words, Acércate a Dios y Él se get acercará near, a get ti. close, Acércate. come right up beside Him. Ven a la par de Él. You ever go sit down next to somebody? ¿Te has ido a sentar a la par de alguien? One of three things will happen: either Una they'll de stay tres right cosas where van a they are, pasar. Ellos se van a or quedar ahí they'll donde move a little están. bit away from O you, se van a mover un poquito lejos de ti. or they're going to get right over close to you where they O can. se van a acercar touch más a your ti. presence. Donde puedan tocar tu presencia. He says, "Draw nigh unto me, Él dice, and I'll draw acércate nigh a unto mí you." y You yo me come and acercaré a sit ti. right next to Tú me, and ven I'm y going to move siéntate a la over par so that we're mía y shoulder yo to me voy a shoulder touching. mover para que nuestros hombros se estén tocando. Because God, Porque through the Dios, Lord Jesus a Christ, través wants del to have Señor an Jesucristo, quiere intimate tener una relationship with His relación redeemed. íntima con sus redimidos. He wants to teach us how to Él number quiere our days, enseñarnos how to cómo make our numerar days nuestros count. días, cómo hacer que nuestros días cuenten. And He doesn't want to do that from a distance. Y no lo quiere hacer a la distancia o He desde la wants to do it so He distancia. can whisper to Quiere you and I, hacerlo para que Él pueda susurrarte a ti and y we're a close mí enough to hear Him. y estemos tan cerca que podamos escucharlo. He wants to be shoulder to shoulder, Quiere estar hombro con arm hombro, to arm, brazo con brazo, His lips to your ears. sus labios a tus oídos. Might be hard for some people who don't like people whispering in their ear. Tal vez sea difícil it para either aquellos que no tickles or les irritates gusta them. que les susurren al oído porque les irrita, les da cosquillas. I want Him to whisper in my ear. Yo quiero que Él susurre en mi I don't oído. want Him to shout it out across the universe to Yo me. no quiero que Él esté gritando por todo el universo hacia mí. I want Him to whisper in my Yo ear. quiero que susurre en mi oído. I want to know Quiero clearly saber that I know that I claramente know que yo that I know sé, que that yo what He's sé saying que lo is que Él está diciendo specifically to es me. específicamente para mí. He says, "And you shall Él dice, seek me and find me y tú me when vas a you buscar search y for me me vas a with all your encontrar heart." cuando me And busques search con there todo tu in corazón Jeremiah y buscar 29:13, ahí. He's not talking En again that He's Jeremías lost and you're out hunting 9:13. for Him. No está hablando de que nos perdió y que lo estamos buscando. He's talking about reaching out Él to Him. está hablando de alcanzarlo a Él. Search for me. Búscame. Come and sit right next to me. Ven y siéntate Search a la for me. par mía. Búscame. Touch me that I may touch Tócame you. para que yo te toque a ti. That I can communicate to you De que and yo pueda teach you how to number comunicarme your days contigo to make y your te pueda moments enseñar count. cómo numerar tus días y hacer que los momentos cuenten. Because it's never sufficient Porque to nunca just es suficiente seek the Lord. solamente buscar al Señor. We have to seek the Lord, Tenemos que buscar al but Señor, first His kingdom. pero primeramente su reino. And it means putting the Father first. Y eso significa poner al Matthew Padre 6:30. primero en Mateo If you write in your 6:30. Bible, underline the word faith. Y si escribes en tu In Biblia, verse 32, subraya la underline the palabra word Father. fe. In verse En 33, el, underline en the el word 23, first. Padre. Y en el otro era Hebrews primero. 11:6 tells us, without faith it is impossible to please God. Without Hebreos faith it is 11 nos impossible dice to que please sin fe God. es Without imposible faith it is complacer al Padre. Sin impossible fe es to please imposible God. complacer al Padre.
without faith. sin fe. It's impossible to please God. Es imposible complacer a Dios. And for some reason, Y por instead alguna of razón, underlining en vez de key subrayar things in the scriptures, we cross them out. cosas claves en las escrituras, las tachamos. And so many of us live our lives Y as muchos de without nosotros faith, vivimos it nuestra is, we vida cross out I am possible Que sin fe to please Him, to please God. Without faith, it's puede possible ser to please God. posible That isn't complacer a what He Dios. said. No, eso no dice la Biblia. He said it's Él dice, impossible. es imposible. Not possible. No posible. Don't matter how strong you are, No don't importa matter qué tan how fuerte tú seas, cute you are, no doesn't importa matter qué how tan guapo o intelligent you are, guapa doesn't matter how seas, o dumb you no, are. qué It's inteligente o not qué possible tonto to please eres. God Es imposible complacer a Dios if we're not operating in faith. si no estamos operando en fe. And faith always puts Y la God fe first. siempre pone a Dios primero. That's why He gave the measure of faith that was Por eso es necessary que for dio la salvation. medida de He fe didn't que es give you, He necesaria para doesn't la say, give you a salvación. truckload of faith. Él no dice Didn't te voy give you a a dar cargo un ship worth of camión faith. lleno de fe, Didn't give you a no trainload te of dio faith. un tren It says, lleno I de gave you fe, the measure. sino que te dio la medida. Because without the measure of Porque faith, sin la it's medida not de fe, possible to please God. no es posible complacer a Dios. You see, we need to understand that we Necesitamos have to put entender que tenemos que the poner Father first. al Padre primero. Because Jesus doesn't just want a place in our lives. Porque Jesús no solamente quiere un lugar en nuestra vida. You know, if we took the honesty test, Si tomáramos el té de la where honestidad, God el is the test judge de of la our honestidad, honesty, because some of us think we can even lie to God. porque algunos And that they'll pensamos buy que it. podemos mentirle a Dios. If we were to take the honesty test Si tomáramos este examen de la honestidad and answer the question, y respondiéramos la pregunta, I bring my Bible to church, or here Traigo- we got plenty of them traigo so people mi can pick them up, and then you always have iglesia, those mi who, Biblia a la iglesia. their Bible is on their iPad, their iPhone, their Para algunos su Android, Biblia their está en sus electrónicos. e-reader, whatever, and that's what they bring, and Y that's eso es what lo they que follow. traen y eso es lo que siguen. And I open my Bible Y in yo church, abro mi Biblia en and la then when I get iglesia, home, my y Bible cuando stays llego open, a and la casa, I look at. mi Biblia se and read from mantiene it every single abierta day. y la veo y leo de ella todos los días. And the honesty test is, do I or don't I? Y el examen Or de honestidad is es, it ¿lo hago o no lo hago? One book, like many books, O un libro como that gets muchos put back on the libros shelf. que se pone, o es un libro como muchos que se pone de And then regreso Sunday morning en we la dust it off librera. and bring it with us. Y el 'cause domingo we en la want people to mañana see le that quitamos el polvo it's well para, worn. para que la gente vea que sí está usada. We even give it to the grandkids to play with it. También se la damos a los You know, 'cause nietos they para wrinkle up the jugar con pages, and ellos, then the porque people ellos sitting next rompen to las us and go, páginas y wow, this person's la in their gente Bible se a lot, 'cause sienta there's not a la one. par nuestra y ven one nuestra Biblia y unwrinkled dicen, page in wow, the esta book." persona sí lee su Biblia porque todas las páginas ya están arrugadas o rotas. We lie to ourselves and we Nos lie to God mentimos a nosotros mismos y le mentimos a Dios because He just has a place in our lives porque Él solo tiene un lugar en nuestra vida. when He Cuando Él desires to be preeminent desea ser preeminente in our en lives. nuestras vidas. Ahead of everything else. Por encima de Preeminent. todo, preeminente. More necessary. Más our necesario necessary que nuestra food. comida necesaria. Because you know what? Porque ¿sabes qué? We'll pretty much make sure that we have breakfast, lunch, and dinner today. Nos vamos a asegurar que tengamos desayuno, almuerzo y Some cena of hoy us, día. Algunos de nosotros, By the time this is done, we'll have cuando termine received el servicio, habrán from the Word recibido of God. de la palabra de Dios. What about yesterday? ¿Qué acerca de ayer? Well, I had breakfast, lunch, and dinner, but Tuve desayuno, almuerzo y cena, pero nah, I didn't go to the book. no fui al libro. I was saving up for Sunday. Estaba guardándolo para el domingo. See, I figure if I don't study the Bible Yo me di cuenta que si every no day of the estudio la week, Biblia then when I todos get los to días church de la on Sunday, I'm semana, really hungry cuando for it.
llegue el domingo a la iglesia, voy a tener mucha hambre por la But you palabra. know, there's an interesting natural thing that happens about hunger. Hay una cosa natural interesante que pasa acerca del hambre. See, you're only hungry for a while, Solo tienes hambre por un tiempo and then your body shuts down. y de ahí tu cuerpo se cierra. And if you go long enough without eating, Y si vas el tiempo suficiente sin comer, the first thing that you eat after you've been a period of time, lo you primero vomit. que comas después de un periodo de You have tiempo, stomach lo pain. vomitas, tienes dolor de estómago. Your body reacts to it. Tu cuerpo reacciona a eso. You see, you go long enough without receiving the word of God, and the Mucho tiempo first sin recibir la message palabra de in the Dios word y el that you get primer after a mensaje season que of time recibas makes you después de sick, un tiempo te enferma, irritates you, te irrita, frustrates you. te frustra, It's not embraced by you. no lo recibes. It's how dare that guy say what he said? ¿Cómo dice él lo que está diciendo? Has he been reading my mail? ¿Ha estado leyendo mi correo? Got a spy camera in my home ¿Tiene to una cámara espía en mi mention what's casa? been going on in my ¿Que heart menciona lo que pasa en as mi exhibited through corazón? my life. How dare he? ¿Ha examinado mi vida? ¿Cómo se atreve? I know how to fix him. Yo sé cómo arreglarlo a él. I'm not going to give in the offering. No voy a dar en la ofrenda. I won't come back to church for another No voy a 6 or 8 months. regresar a la iglesia por 6 o 8 meses. That'll fix him. Eso lo va a arreglar. If it wasn't so tragic, Si no fuera tan trágico, probably God would laugh, but it's probablemente Dios se reiría. absolutely tragic. Pero es absolutamente trágico. We think that Pensamos we're getting even with the pastor, we're que getting nos even with the estamos congregation, poniendo we're igual getting con even el with God. pastor, con la congregación, con Dios. You're not getting even with anything. No te estás You're taking the vengando biggest de hammer nada, off the tray and beating yourself in the sino face te with it. estás agarrando el martillo y te estás dando a ti mismo en la cara. You and I are punishing Tú ourselves. y yo nos estamos when we don't castigando a seek the kingdom nosotros first. mismos cuando no buscamos el reino primero. God's not interested, by the way, Dios in no being está interesado a co-pilot in your en life. ser un copiloto en tu vida. You know the co-pilot? That's the one that sits El copiloto es el que se sienta in the seat that is not the pilot's en chair. la silla que no es del piloto And they kind of tell you y eso te dice about hazards that they see that you may not have seen. de los peligros que ellos puedan ver que tú quizá no And that's how veas. so many of us Y es así como muchos de nosotros number our days. We numeramos nuestros días, Jesus is my co-pilot. pero aún así Really? decimos Jesús es mi The copiloto. hymn says, ¿De Jesus, verdad? Savior, pilot me, not co-pilot me. En la canción dice Jesús es mi piloto, no mi He's there to copiloto. be the pilot. Él está ahí para ser el piloto. Your life is not your own. It's been paid for with a price. You and I Tu no vida longer no belong es to tuya, ourselves. ha We sido belong to pagada Him. con un It's precio. Nuestra vida no nos His will, pertenece, His nos way, His pertenece a plan, Él. not ours. Es su plan, su God's voluntad, not no la here in nuestra. our lives Dios to no bless está our acá plan, en to bless nuestras our vidas para vision, to bendecir a bless nuestro our hopes plan, and our nuestra dreams and visión, our nuestras desires. esperanzas, nuestros deseos. His plan, His Su purpose, plan, His su provision propósito, is su to bless provisión His plan, es para His bendecir purpose, su His plan, vision su in our propósito, lives su visión en and for our nuestras lives. vidas y para nuestras vidas. He's not your co-partner in your Él no duplex. No es tu compañero en tu duplex. He's not interested in being second in command in Él your no army. está interesado en ser el segundo del mando en el ejército. Hi, I'm the 5-star general, and this is my special assistant, Yo soy el 4-star general y General este es mi Jesus. especialista Jesús. And we smile and we laugh and we Y giggle nos about it, but that's Reímos, how we count our days. pero es así como contamos nuestros días. He's our co-pilot. Él es He's our nuestro copiloto. adjutant general. He's Él our es nuestro general. special friend. Es nuestro amigo especial. He cohabitates in our Él home with us. cohabita en nuestras casas con nosotros. He's there and available like a maid or a butler Él está ahí to run disponible and get como whatever un it is that we siervo, desire. haciendo lo que when we nosotros desire it. deseamos y cuando lo deseamos. But he tells us to seek first the kingdom. Pero nos dice que busquemos kingdom is a primeramente el place where a reino. king El reino rules. es un lugar donde el rey reina o gobierna. To seek the kingdom of God Buscar is el to reino de seek Dios es that buscar place aquel in our lugar en lives nuestra that He's vida in control, donde that Él He está en rules. control, donde Él gobierna. Because
If we're truly seeking the king, Porque si realmente estamos buscando al rey, then we're truly seeking his kingdom. entonces realmente estamos buscando su reino. And if we're truly seeking Y his si kingdom, realmente estamos buscando su then reino, we're automatically seeking for three things. entonces automáticamente estamos buscando tres cosas. First, we're seeking for the glory of the king Primero, estamos buscando por la in gloria every del rey segment of our life, en cada segmento in de every nuestra minute, in vida, every moment of our cada time, minuto every ounce de and every nuestra pound vida. of our strength, every muscle and every fiber of our y cada body fibra y cada músculo de nuestro cuerpo is being given over to the glory of God. está siendo dado a la gloria de Dios. In 1 Corinthians 10:31, En 1 de Corintios Mark it 10:31 down. It says, "Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do it all to the glory of God." todo lo que hagas, hazlo para la gloria You're de going to Dios. eat that chocolate Si vas cake, a eat it to the comer glory ese of God. pastel de chocolate, cómetelo a la gloria de Dios. If you're going to drink Si vas a beber a bottle of soda that esa botella de soda put your blood sugars up through que the te sube el azúcar, stratosphere somewhere, do it to the glory of God. hazlo para la gloria de Dios. Whatever you're going to do, Lo que vayas a as a hacer, child of God, you do it como to the hijo glory of del God. rey, You hazlo para serve la gloria de Him Él. with every lo fiber of sirves your a Él being con toda and fibra not de tu serve ser yourself. y no te sirves a ti mismo. Secondly, Segundo, it includes seeking for the guidance of the king. incluye As a buscar child por la of the guía king, del as a rey, subject como hijo del rey, como of the king. súbdito del rey. The loyal subject always does what the king wants El done. súbdito leal hace lo que el rey quiere que There's haga. no higher calling in No our hay un life llamado más alto en nuestra vida than to find out what the king wants you to do de and do it. saber qué es lo que el rey quiere que tú hagas y hacerlo. You know, maybe we need to learn Tal vez necesitamos the prayer aprender that Paul had on the road to Damascus. la oración que Pablo tuvo cuando iba a When Damasco, struck by the light of the Shekinah glory of God, and he's cuando knocked la off his Shekinah gloria de Dios le his dio animal and y lo he's botó del animal sitting in the dust on the y ground. estaba sentado ahí en el polvo, en el And suelo. he says, Lord, Y él dijo, what would Señor, you have me to do? ¿qué quieres que haga? Maybe that becomes our prayer every morning. Tal Lord, vez esa what would sea you have nuestra me to do oración cada today? mañana. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Instead of telling God what I want to do today, En vez de decirle a Dios lo que quiero hacer hoy día. God, I want to go to the beach. Dios, quiero ir a la playa. What do you want me to do? ¿Qué quieres tú que yo haga? It encompasses seeking the government Esto of the king. Contiene buscar el reino, el gobierno del Let's rey. ask this truth and honesty question. Hagamos Don't esta answer it out loud. pregunta honesta, no me la But as a respondan child of ahora, the King pero of como Kings hijo del Rey de and Lord of Reyes Lords, y Señor de Señores, do you desire to be controlled by the king? ¿desea ser controlado To por be el Rey? governed by the ¿De king? To ser be ruled by gobernado the por el king? Rey? There are many who would say, Hay muchos que dirían, no, they did away with slavery. no, ya pasó la esclavitud. You talk about kings, Tú you're hablas talking de about slavery. reyes, hablas de esclavos, People that have no will, la gente que no tiene people that have voluntad, no rights, gente que no tiene derechos, not interested in that. no interesado en eso. I'm not going to serve anybody No voy a servirle a nadie that doesn't allow me to que no me operate in permite my own will. operar en mi propia voluntad. Well, if that's the case, then Si ese es el caso, the only one you're serving is Satan. entonces al único que estás sirviendo es a Satanás. Because Satan Porque Satanás was the generator, era el generador, o fue el generador, the creator of his own will el creador de su propia voluntad, in 5 categories. en 5 categorías. His own will. Su propia voluntad. So when you and I are Entonces, operating cuando in our tú y yo own will, estamos we operando en are nuestra propia operating, voluntad, estamos as operando, Jesus would say, from your como father, diría the devil. Jesús, desde tu padre, el diablo.
Because God only has one will. Porque Dios solamente tiene una And it's voluntad His only will. y es su única voluntad, It's His perfect will. es su voluntad And perfecta it's perfect for every y es single perfecta para person cada persona created in the image and creada likeness of en la God. imagen y semejanza de Dios. Because if our will, Porque si nuestra number voluntad, 3, is surrendered to His will, número 3, está rendida a su so voluntad, that our will para que nuestra voluntad ceases to exist because we deje have de existir porque accepted and tenemos received His aceptado will. y recibido su voluntad, an amazing thing happens. y algo increíble pasa. As we, through the grace of God and the power and the anointing Así of the como Holy a Spirit, través del fulfill poder the de will of Dios God, y de su we gracia fulfill our para own will que because His will cumplamos and our will are one will. su voluntad, entonces cumplimos nuestra voluntad porque su voluntad y nuestra voluntad es una One will. voluntad. So that takes an absolute surrender. Pero eso toma rendirse absolutamente. That takes counting your days Eso toma contar tus días and making them matter and y making them count. hacerlos que valgan y que cuenten. It is said that it is better to die in the Se will of dice que es God mejor morir en la voluntad de than to Dios live for any amount que of time vivir por cualquier outside of the will momento of God. fuera de la voluntad de Dios. You will never find joy Nunca vas a living outside encontrar of the will of gozo God. viviendo You will fuera de never la find voluntad de peace Dios. Nunca living vas a outside encontrar of the will of paz God. You will viviendo never fuera de la find voluntad de Dios. Nunca vas a encontrar love amor living outside of the will of viviendo God. fuera de la You will voluntad never de find Dios. Nunca vas a long suffering encontrar living outside of the will of God. paciencia viviendo You and fuera I de la will never voluntad de Dios. discover Tú y yo nunca the vamos a fruit of the descubrir el Spirit fruto so del long as we Espíritu live outside of the will of God. mientras que vivamos fuera de la voluntad de Dios. That's why many are sick, Por many are eso es que dying, muchos están enfermos, many are muchos están destitute, muriendo, muchos están many are destituidos, spiritual muchos poverty-struck individuals, son pobres espiritualmente and they find themselves in y that se condition encuentran a because sí they mismos en live esa outside condición of the porque will of God. viven fuera de la voluntad de Dios. They don't seek first the No kingdom. buscan primeramente el reino. What's important to God is Lo que not es important to importante them. para Dios no es What's important importante to para them is ellos. important to them. Lo que es importante para ellos es importante para ellos. And then they run around being Y después upset and angry andan with por God ahí because God does not enojados con bless Dios their porque plan. Dios no bendice el plan de ellos. And they spend, Y in ellos some cases, countless hours pasan muchas horas a veces in verbal babbling that they call praying en algo que ellos Asking llaman God oración, que to solamente bless es their plan. estar diciendo ahí que Dios bendiga su plan. When God says, I bless my plan. Cuando Dios dice yo bendigo mi plan, My plan's perfect. mi plan My es plan's holy. perfecto, My mi plan's plan es just. santo, mi plan My es plan justo, mi has the plan approval tiene of the la absolute perfect aprobación Father. del Padre absoluto y perfecto. My plan Mi plan Will be worked out in your va a life ser through trabajado the en tu indwelling vida Holy a través Spirit del for you as a Espíritu believer Santo que priest. habita en ti, porque tú eres un It's my plan. sacerdote creyente. Es mi plan. Your life Tu vida is not no your own. es tuya. You've been paid for with a Ha sido price. pagado At the point por un of salvation, precio. you and Al I, punto de la when we salvación, said tú yes y to yo, cuando le Jesus, dijimos que said sí a no Jesús, to le dijimos ourselves. que no a nosotros mismos. Our life is not Nuestra our vida own. no es nuestra. It's not our own. No es nuestra. He doesn't say, No dice, oh, by the way, if you feel oh, a like it, propósito, si te sientes como así. in Matthew 6, if you feel like it, he doesn't En Mateo say, 6, if you si feel te like it, sientes isn't in there at all. así, Seek first the kingdom of God busca if you can primero get el around reino to de it. Dios y puedes llegar por ahí. Doesn't say that. No lo dice así. Gives a command, seek. Da un mandato. first Busca the primero kingdom of el God. reino de Dios. Number one. Número Number two. uno. Número and dos. his Y righteousness. su justicia. You take one, Tú tomas you uno. add two to it, you Tienes put the dos, equal hazlo, sign, pones and he un says, then all símbolo these other igual things will be added. y dice, todas estas otras cosas serán añadidas.
You know what we do? We want to work ¿Sabes it lo in que hacemos? reverse. Queremos trabajar Okay, God, I'm al going to revés. start with all the other things. Ok, voy a empezar con todas las otras cosas. And then maybe I might Y de ahí tal vez seek your yo righteousness. busque tu justicia. And maybe I might seek your Y tal vez kingdom. busque Maybe. tu reino, tal vez. But God, I'd recommend you not hold your breath because Pero you might Dios, pass out and fall yo and hurt recomiendo yourself. que no, que mantengas 'Cause it tu could be a while respiración before porque I get beyond that equal sign going puede in reverse. pasar mucho tiempo hasta que llegue a ese signo de igual. But the reality of it is Pero la this. realidad de eso es esto. If you work it in reverse, Si lo trabajas al revés, what are you getting? ¿qué vas a obtener? He says, seek first the Él kingdom dice, busca and his primeramente el righteousness, reino y su and then justicia, equal signs, y he después el adds all the signo de other igual, things. Él añade todas las But if you otras start with all cosas. the other things, Pero what si have you empiezas got? con You todas didn't las do otras one, you cosas que didn't vas a do two. obtener, no There is hiciste no, uno, there's no nothing hiciste on the dos. other end of the equal. No hay nada del otro lado del signo igual. 0 plus 0 equals 0 plus 0. 0 e igual 0. I don't care what kind of mathematics you do. No me importa You qué can do tipo de American, matemática you can do tú hagas, Spanish, you can do americana, Chinese española, mathematics, you can do African china, mathematics, africana. you can go to the Middle East and do Puedes Middle ir al Eastern mathematics, you Medio can do European Oriente y hacer ese mathematics. tipo de 0 plus 0 matemática. equals 0 Cero in más every cero land in the es world. igual a 0 en todo el mundo. You got nothing, you No add tienes nothing to nada y nothing, le agregas you end nada up a with nothing. nada, terminas con nada. So if I'm not seeking the kingdom, Entonces, si no estoy And I'm buscando el not seeking reino, his si no estoy righteousness, buscando su the justicia, equal sign el beyond signo that de is igual, 0, después zippo, de eso nada, es nothing. 0, nada. And that's where far too many of us, Y es donde muchos as de believers, nosotros, como practically speaking, creyentes, when prácticamente he tells hablando, us to cuando Él teach nos us to number our days, que the nos- number of our days is que numeremos zip. nuestros días, los números de 0. nuestros días es 0. Well, how many of my days counted and mattered for eternity? ¿Cuántos de mis Let's días see. contaron y valieron didn't para la seek me eternidad? first. Veamos, no me You didn't buscaste seek my primero, righteousness. no buscaste mi You got the justicia, equal sign here. tienes el signo Over here, igual, nothing. y aquí no hay nada, Empty. vacío. We become shells Llegamos a ser solamente cáscaras of Christianity. de la cristiandad. Oh, we're born again. Somos nacidos Oh, de we're going to nuevo. go to heaven. Vamos a ir al cielo. Oh, grace and mercy Grace and gracia y mercy misericordia had just been poured out on us and poured out on Han us sido and poured out derramadas on sobre us, but we still nosotros, get 0 on the other pero end aún of the equal sign. así tenemos 0 del otro lado del signo de igual. And what's tragic in Y lo that que es trágico en eso is that he both imputes es que and Él imparts his righteousness to us. imparte su justicia a nosotros. To impute it means that Imputar he declares significa it to que Él be declara ours. que es de nosotros, It's his, es de Él, but he declares it to be pero lo ours declara que es as de a gift nosotros from him, como un and don then he desde imparts it, Él. meaning that Y he el places it impartir within es us que lo through the pone Holy en Spirit, nosotros a so través that del when we Espíritu seek Santo, first the para kingdom que cuando and his busquemos righteousness, primeramente el it's reino y su released justicia, in an explosive se format within suelta us, en una forma explosiva dentro de nosotros, that we become living epistles read of all que men. llegamos a ser epístolas vivientes delante de todo And hombre. 1 + 1 equals Uno all más these other uno things added igual to us. todas estas cosas añadidas a nosotros. Whatever we eat, whatever we drink, whatever we Lo do, que comamos, lo que do it all to bebamos, the lo glory of que God. hagamos, 1 hagámoslo para la Corinthians gloria de 10:31. Dios. Do it all to the Primera glory de of God. Corintios Teach us to 10:31. number our days in Psalm 90 Enséñanos a verse 12. nombrar Teach nuestros us días to en el number our Salmo days, that our days 90, will 12. count. Que nuestros días For cuenten eternity. para la eternidad. Imagine being saved for 60 Imagínense years. ser salvo por 60 años. And I didn't do the math, so I don't know how many days are Y in no 60 hice la years, but it would be matemática. 365 times 60. It's a whole Sería lot of days. 365 por 60. Imagine Serían going muchos through días. that Imagínense ir por And todo having less eso than 50% of y them tener menos del 50% de ellos count. que cuenten. Because we didn't seek first the kingdom. Porque nosotros no buscamos saved. primero el reino. Saved for Éramos 60 years. salvos, fuimos salvos por But 60 we weren't años. surrendered to him. We didn't follow Pero no him. estuvimos His word rendidos a wasn't more Él, no lo necessary than seguimos our a Él. necessary food. Su
palabra no We era más didn't necesaria love que it. nuestra comida sea necesaria. We No la didn't pursue amamos. him, No lo buscamos a Él, but we lived a good life. We pero were vivimos nice una people, buena good people. vida. Fuimos we buenas fed the poor, we personas, helped the alimentamos a sick, los we- pobres, ayudamos a los enfermos, Helped little old ladies across the street in a heavy traffic. a las ancianitas a cruzar las calles. We didn't kill anybody. No matamos a nadie. We didn't do any of the dirty dozen, No hicimos nada de We lo were good sucio. Éramos buenas personas, but we didn't make our days count pero no hicimos que nuestros días contaran, because we didn't seek him first. porque no lo buscamos a Él primero. It's an interesting thing Es algo interesante. when we begin to number our days, when Cuando we begin comenzamos to a think numerar that nuestros días, empezamos a pensar if we live to be que si vivimos 120, 120 años, which is tops, lo cual es lo máximo, if we live to be 120, vivimos 120 años, that means eso significa after age 60, que después de la edad de you got 60 fewer days to go tuvimos than you've menos already been. años, tuvimos menos días You're on de the ir de downhill los que slide. ya habíamos tenido. Ya Problem íbamos with that para piece abajo of en el mathematics resbaladero. is that El problema con esa none of us pieza de know how many days we matemática got. es de que no sabemos cuántos días tenemos. like I said in the beginning, Como you dije don't en el come out of your principio, mother's womb with a little No tag on the sales toe del that vientre says, con "Hey, una you- marca this- que dice cuántos días this tienes. precious little baby's going to live to be 100. Este bebé va a vivir 100 años. That's why we got to make every day count. Por eso es que tenemos que hacer que cada día cuente. That's why we got to live for him. Por eso es que tenemos que vivir para Él. You're 5 years old and they take you to the doctors and the A los report 5 comes años back. y te llevo al You doctor need y to go to el St. Jude's Children's reporte Hospital dice tiene because que ir a St. you little Jude's 5-year-old have cancer. porque tu niño de 5 años You're tiene not gonna cáncer make it. y no va a lograrlo. Or maybe you make it to be O tal vez llegues 70, 80, 90 years old a and los then they tell you, 70 y 75 y de ahí te you have digan, cancer, you're not going to make it. tienes cáncer, no vas a lograrlo. Why is it that we start to try to count our ¿Por qué days es que empezamos a when tratar we de are contar finally nuestros given días the number how many left we have? cuando ya se nos dice cuántos días nos quedan? Why is it that we don't teach our ¿Por qué children no les as enseñamos a Proverbs nuestros 22:6 niños tells como us to, Proverbio 32:6 nos dice? from the day that they come out of the womb Del día to que make salen del their vientre, days hacer count, sus to días, number their days, contar, numerar sus días, because there's so few of them. porque son tan pocos. Yes, we'll spend all eternity with Sí, Jesus vamos a Christ. pasar toda la Eternity is a eternidad long con time. Jesucristo y la eternidad It es has no mucho beginning, tiempo, it no has tiene no end. principio y no But tiene we're not fin. here Pero no estamos acá without purpose. We're sin not here propósito, no estamos without a acá reason. sin una razón. There is no such thing No hay as tal a cosa child that is a mistake. como un niño que sea un error. Now, granted, many people are capable of producing children. Aunque Doesn't mucha mean they gente should, Sea capaz de but producir muchos many are niños, capable of doing it. no quiere decir que deberían, pero pueden hacerlo. But every child is a Pero gift of God. cada niño es un don de Dios. It's a gift of God to us Es un and a don de gift Dios para of God to nosotros himself. y de Dios para él because every mismo. child Porque cada is a niño opportunity es una oportunidad for someone to count their days para and que to be alguien an cuente ambassador, sus días y to be ser light, un embajador and y to be ser salt. luz y ser sal in a very dark, Sal. very desperate, and very en un dying mundo world. oscuro y que está muriendo. So then we must ask ourselves this Entonces question. debemos hacernos esta pregunta. Well, I say we must ask ourselves, and we might just want to ignore the question. Yo digo que debemos de hacerla o tal vez solo vamos a ignorar la pregunta. How are we, ¿Cómo estamos nosotros as Christians, como cristianos in 2019, en how are we doing 2019? ¿Cómo lo estamos haciendo? when it comes to being light and being salt Cuando and se taking the refiere a gospel ser into all the luz world? How are we y a doing? ser sal y de llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo estamos haciendo eso? Because we talked a little bit about this Friday night. Porque hablamos de eso un poquito el viernes en la noche. Sin was all paid for.
El pecado ya ha Sin sido is not the pagado. issue. El pecado There's no es not one el asunto. person in No hell hay that ninguna is in hell persona because en el of their infierno sin. que You know esté en el why? infierno Their por su sin was paid pecado. for. ¿Saben por qué? Su pecado fue Their pagado. sin was under the blood of Su Jesus pecado Christ. estaba bajo la sangre de Jesucristo. And anyone that tells you that Jesus only paid for the Y sins la of the persona que te redeemed diga que is dead Jesús solo wrong. pagó They por don't los know pecados Jesus, de los they don't know the redimidos, blood, they don't know the están word. equivocados, He no paid conocen a for Jesús, the no sins conocen la of palabra. all the world. Él pagó por Nobody los pecados de goes to todo hell el mundo. because of Nadie sin. va al infierno a causa del pecado. They go to hell Ellos van al infierno because they rejected the porque payment for their sin. rechazaron el pago por sus pecados. So then the question is asked, Entonces se hace la pregunta, well, if I'm not my sin because si my no sin soy is mi paid for, pecado porque mi pecado ya ha sido pagado, then why does God talk about whoremongers and liars and thieves? ¿por qué and Dios habla de los all that kind of mentirosos y ladrones y todas esas cosas? when he's talking about his children, Cuando él habla de sus hijos, he doesn't talk about them that way. él no habla así, de Unless esa he- forma de ellos, a menos que él Couches it in the expression in times past. lo diga en In esa the past, expresión, en el you were pasado. whoremongers and liars and Eran thieves. And, mentirosos what y have you. ladrones y lo que hayan sido. but since you were Pero saved, desde que fuiste you're no longer salvo, those ya things. no eres Those esas things are not cosas. identified with Esas you. cosas ya no están They've been all paid identificadas for. contigo, Now ya they've han been sido paid for by the pagadas. unredeemed, but the Han unredeemed sido continue to live pagadas in them. And también so por el they're que no está known redimido, by pero their ellos sin siguen because they're viviendo en unredeemed. eso y The son redeemed y are viven known en by eso their Savior, not known by their porque sin. no son Big redimidos, pero los difference redimidos between son the two. conocidos por su Salvador. Y hay una He gran reminds us diferencia en if we eso. say that we have no sin, Y nos we lie. recuerda que el que diga que Because no we tiene do. pecado miente, porque but our sí sin is tenemos, paid for, pero just nuestro like their sin is pecado paid ya ha for. sido The pagado, difference is igual we've que el learned to pecado de count our ellos ha days, sido and we're not pagado. La diferencia es que aprendimos a living in contar our nuestros sin. días y no estamos viviendo en nuestro pecado. God's dealing with the sin Dios of the está believer lidiando con is el called discipline or Pecado chastisement. del creyente, eso se llama God's dealing with the sin disciplina of the o unbeliever castigo. is called Dios judgment. tratando con el pecado del que no está, el que no es creyente, eso se llama castigo. Ah, juicio, perdón. Se Bless llama juicio. What's it going to take in our lives? ¿Qué va a tomar en nuestras vidas? To be honest and to look Ser at the question honesto and y to ver a answer la the question, pregunta y responder esa pregunta. how are we doing? ¿Cómo lo estamos haciendo? Probably one of the greatest tragedies, Probablemente una de las grandes tragedias the bride of Christ, es que la novia de Cristo, that group that ese grupo made a decision que to tomó la surrender decisión, themselves to de Jesus rendir Christ sus has vidas a become as Cristo, worldly as the world is. ha llegado a ser tan Has mundano como es become el in their mundo. conduct En su conducta as evil is. es tan malvada como es el mal. Oh, he paid for it. Ya todo ha sido pagado por eso. It's forgiven, Ha sido forgotten, perdonado, and gone forever. olvidado y se ha ido ya para siempre. The blood of Jesus La Christ sangre de covers it. Cristo lo cubre. However, Sin embargo, again, that organization that calls itself the church wants esa to organización que se live in llama it, wants to promote it. Iglesia quiere vivir así, quiere promoverlo. Doesn't want to speak about it, No doesn't quiere want to hablar deal with acerca it. de eso, no quiere lidiar con eso. I have run into, Yo me he in topado recent days, en los días more recientes people con más gente who allege to be born again believers. que dicen ser creyentes nacidos de nuevo, Yet they're living pero están viviendo every day cada día in the list of things that he says are an en la abomination, lista and de don't ever cosas let que these things dice él be que son one una time abominación named y among que you. ni siquiera sean mencionadas una vez entre nosotros. But that's their lifestyle. Pero ese es su That's how estilo they de live. vida, es así como viven. The woman says, La mujer I love dice, Jesus Christ, and amo a Jesus Christ Jesucristo loves me, and he y loves my Jesucristo wife me too. ama y Jesucristo ama a mi esposa también. The man says, I El love hombre Jesus dice, Christ, yo and amo a Jesus Jesús Christ y loves me, Jesús me and he ama a loves mí my y husband él as ama a well. mi esposo también.
God says these things are an abomination. Dios dice que esas cosas son abominación. Maybe the word abomination has changed Tal vez since la the palabra time that God abominación said ha it to cambiado how we desde el tiempo interpret it today. que Jesús la dijo y de cómo la interpretamos ahora. But understanding Pero entender God's understanding of his own el word Dios abomination, entendimiento de su propia palabra abominación it doesn't mean that it's unpardonable, no significa doesn't que mean that no it's sea not forgivable. perdonable y que It no se means pueda olvidar. Significa that it is absolutely que es absolutamente going to destroy va a the destruir individual that is el in it. individuo que está en eso. And God will do it. Y Dios lo va a God will hacer. do it. Dios lo va a hacer. If the person's truly a believer, they Si la can expect persona to es go home realmente early. un creyente, puede They can esperar ir a expect to casa experience más no temprano y puede The esperar reward no will be that recompensas. they will be in heaven Su because they're born recompensa va a again, ser que van a but estar en because el they cielo chose porque to son live nacidos in de an nuevo, pero abomination como against eligieron him, vivir en they'll be abominación en there, contra but de that's él, all they'll be, is van a they'll be estar there, ahí, pero solo eso va a ser, because there's no reward for it. porque no va a haber recompensa para ellos. And they'll go home Y van a ir years a early. casa años más temprano. So why do people play games with God? Entonces, ¿por qué la gente juega estos juegos con Dios? Well, I can't help who I love. Oh, no puedo I evitar was a walking quien down the amo. street and I fell in Estaba love. Yes. caminando por la There calle y was me a giant pit me in the road and enamoré. you fell in it. Sí, fue un gran hoyo en el que caíste. What you fell into En lo que was caíste lust. You didn't fall into fue love. lascivia, no en There's no amor. such thing as falling into No love. es tal cosa Love como is a caer en choice. amor. El amor es una elección, una decisión que tú tomas. Intimacy with somebody Intimidad con alguien, when you're married to them is a cuando choice. estás casado con Intimacy ellos with es una someone elección. when you're not married to them Intimidad is still a choice. cuando con alguien que no estás casado también One es una choice has a elección. blessing. Husbands and Una wives decisión are tiene una commanded by God to bendición. be intimate Esposos with y each other. esposas están mandados por Dios a ser íntimos con ellos mismos o entre ellos. People that aren't married to La each gente other que no have está no casada business being intimate with each No other. tienen nada de por qué estar íntimos entre ellos. Because if you're truly born again, Porque si realmente it eres comes nacido de with nuevo, viene discipline and con chastisement. disciplina y castigo. If you're not born again, Si no eres nacido de nuevo, it comes with judgment. viene con juicio. There are certain diseases that Hay exist ciertas in the world enfermedades que today existen en as el part mundo of hoy judgment día como against parte del behaviors. juicio en contra de comportamientos. That if you don't partake of the behavior, Que you si no never have tomas to del concern yourself comportamiento, with having the nunca disease. tienes que preocuparte con tener la enfermedad. But even that doesn't scare people. Pero incluso eso no Doesn't asusta a cause la people to gente, think. no causa que la gente piense. You know why? ¿Y saben por qué? Because far too many Christians don't Porque believe muchos that sin is cristianos no exceedingly creen sinful. que Satanás sea, que el pecado sea They don't see sin as excesivamente being that big of a pecaminoso. deal. No lo Everybody's ven doing como it. una gran cosa, todo el mundo lo está haciendo. Not everybody. No todos. God has a remnant, Dios tiene un remanente, small piece of a small piece, una pieza pequeña de una pieza of people who pequeña, have not sold de gente themselves que no out, se ha vendido having a sí been redeemed. mismos, They haven't sold themselves back on siendo the haber slave market of sin redimidos, no to se han become a vendido de child of regreso darkness. al There's a mercado remnant. de esclavos. Hay un remanente. This is why the world is so dark Y es por eso que el mundo at está this tan time, oscuro because en those este tiempo. who are the redeemed Porque are aquellos not que son los redimidos counting no their están days. contando los días. So afraid, so worried about what it's going to cost them to follow Jesus. They don't count the Están days. tan preocupados con miedo de lo que va a pasar. Ellos no Just cuentan los gonna do días. what I want to do because I want to do it. Voy a hacer lo que quiero hacer porque lo voy a hacer. And then, Y de as I'm ahí, drawing my last breath, I'm going to así repent of como everything. doy mi real último quick. respiro, me voy a arrepentir rápidamente.
I've told you before, when I Les he got saved contado at 10 years antes, old yo me by salvé a los 10 watching a años Billy Graham crusade, viendo una cruzada de Billy Graham. and it was really hard Y fue difícil afterwards because después de eso porque I had to repent of my sins according to his message, so I did that. tuve que arrepentirme de mis pecados de acuerdo a su mensaje y And entonces then a week hice later, eso. it's dawning on me, you know, Y una semana después me puse a pensar, 10-year-olds can have sin. los de 10 años pueden tener Wrong pecado. thoughts, wrong actions, wrong words. Pensamientos equivocados, palabras equivocadas, Then what do you acciones do if you equivocadas. forgot a sin? You repented ¿Y for qué your sins, but you haces? forgot one. Si te olvidaste de un pecado, te olvidaste, Is that te, sin forgiven te if you arrepentiste forget de it? tus pecados, pero te faltó uno. Because how do you remember how many words that you said that you Porque shouldn't ¿cómo have te said? acuerdas de cuántas Or palabras attitudes that you dijiste que had no that you debías shouldn't have haber dicho o Or things actitudes that you que no did that you habías shouldn't have done? Because haber none of us were tenido? running around with a little pad of paper. Porque Okay, or ninguno va ahí apuntando cursed, todo lo que I hizo. lied. Mentí, I had an evil thought. I maldije, looked at tuve un someone with pensamiento lust. malvado, vi a alguien con lascivia, I wanted something that wasn't in the will quería of God for algo me. que no estaba en la voluntad de And none Dios of us para running mí. around with a little pad. Nadie está ahí en la vida haciendo eso. So at the end of 2 weeks, I'm ready to die. Entonces, I después de 2 prayed, semanas "Lord, take estaba me home listo now. para morir. Yo oré, por Before favor, this Señor, gets llévame worse." ahora, antes de que esto se ponga At least peor. I had the foresight to see that as you get older, things are going to get worse. Por lo menos pude ver que cuando Because creces you're las going to learn cosas se about ponen sins that you peor, didn't know about at 10. porque no sabías del pecado hasta que tuviste 10 años. Because I didn't understand forgiveness and I Porque didn't yo no understand entendía repentance and I El didn't perdonar understand y the el power of the blood. arrepentirse, pero sí del poder de la sangre. I didn't understand how to count my days. No sabía cómo contar mis días. "54 years later, 54 años después, the enemy still brings up stuff el enemigo sigue trayendo cosas from age 10 desde la edad de 10 años and age 12 y de los 12 and age años 14. y de los 14 and keeps throwing things in y my sigue face. tirando cosas en mi cara. What you going to do? You're going to be ¿Qué vas a 64 hacer? here in a few weeks. What you going to do? Vas a tener 64 en What algunas if semanas. ¿Qué vas a It's hacer? your last day. ¿Qué tal si es tu último día? How are you going to get clean from all of those things? ¿Cómo vas a ser limpio de esas cosas? How are you going to know when it's your ¿Cómo last vas a breath saber que es tu último respiro or the last Os- beat of the heart? o el último latir de tu corazón? Learn to count your days. Aprende a contar Learn tus to count días. your days. Deal with things. Aprende a Have short contar accounts tus días. and move on with God. Lidia con esas cuentas pequeñas y sigue adelante con Dios. Don't allow the enemy to No dejes que el rob enemigo you and steal from you and te robe accuse you. y te acuse. Embrace the truth. Seek first Recibe the la kingdom verdad. Busca and his primero el reino y su righteousness. And then justicia. all these Y, things he'll después, add. y todas estas cosas Él las va a añadir. Fulfill the good and perfect will of God. Cumple la buena y perfecta voluntad de Dios. Stop fulfilling our own will and Deja de fulfill his will. cumplir tu propia voluntad y cumple Well, I su don't know what his voluntad. will is. Well, Yo no sé cuál es su voluntad. Bueno, seek first the kingdom of busca God and his primero el reino de righteousness. Dios That's y his su will. justicia. Esa es su voluntad. In everything give thanks, for En this is todo the will da of God gracias in porque esa es Christ la Jesus voluntad de concerning you. Dios en Give thanks in Jesucristo everything. concerniente a ti. Dar gracias en todo. Study the word. Estudia la palabra. Hide it in your heart that you Escóndela en sin tu not against corazón God. para That's que his no will. peques en contra de Dios. Esa es su voluntad. Know the one who is your provision. Conoce a aquel quien es tu provisión. There was a story told of a Hubo una historia que se dijo person that was going out de on a una mission persona que field, estaba saliendo a un viaje misionero and they were on the gangway, the gangplank, getting onto the ship. y estaban subiéndose al barco And a wealthy person that they knew came up to y them vino una persona and adinerada que handed los them a sealed conocía envelope y les dio un sobre sellado and said, when the going gets tough, y les dijo cuando se ponga más when you've difícil, sought all the options that you Cuando have ya and hayas you have buscado todas no las other opciones provision, que pudieras tener y no tienes otra open up this provisión, envelope. abre este sobre.
and it'll be your provision. y va a ser tu provisión. 20 years later, 20 años después, that same missionary returned back to ese misionero their regresó home state. a su casa They were greeted as they got off y the fueron ship. recibidos mientras que by the salían same del wealthy barco person. por esta misma persona adinerada. And as they walked down the gangway and cuando came bajaron up to that person, Y they llegaron a esa persona, took out the envelope sacaron el still sobre sealed. todavía sellado and handed it to the person. y se lo dieron a la persona. And the person in total dismay Y la looks at it and persona it's a sealed envelope, has their writing on the Asombrada, outside, ve el hadn't been sobre opened, sellado y wasn't tiene even su- wrinkled, su hadn't been letra. touched. No había sido They said abierto, to no them, había sido you had no arrancado. need, Y él les you dijo, had no no tuviste situation, necesidad, no you had tuviste nothing situaciones, no that came up tuviste in your nada que pathway viniera for en tu which you had no camino provision. para el cual no tuvieras didn't provisión, no This necesitaste provision that was esta given to provisión you. que se te fue dada. And the person's response Y la was, respuesta de la persona fue, there was never a situation nunca hubo una situación that I didn't know who to go for, donde yo no supiera a quién who to ir, go to to whom I would make a request. a quién hacerle There un was never pedido. a situation Nunca hubo una that that situación one que did not esa meet every persona single bit of my supliera need. mi necesidad y todo aspecto de mi necesidad. Learn to count your days. Aprende a contar tus días. Life is short. La vida es corta. We don't serve God for the reward. No servimos a Dios por la We recompensa. serve God Servimos a Dios for the joy, por el for gozo, the awesomeness por lo increíble of being able to draw near to Him and to de sit. de poder acercarse a Él You're right beside Him, and y He's just sentarse a la whispering par in your de ear Él y how Él much He está loves you, susurrando a tu oído cuánto te ama, how much He cares for you, what you cuánto mean Él se to Him. preocupa por ti, lo que significas para Él. How excited that He is about you being Qué a part of the bride emocionado of Christ. Él está que seas parte de la novia de Cristo. How you're a diamond upon His hand, how you're O de His cómo joy eres and un His diamante crown. sobre su You're cabeza, the o apple cómo of eres His eye. su gozo, la niña de sus ojos, You're His hope and His su desire. esperanza y su deseo. Count your days. Cuenta tus días, Count your days. cuenta tus días, They're going by fast. Count porque your se están days. pasando rápido. Cuenta tus días. You know, we almost say it like it's a joke. Nosotros casi lo decimos Just como que fuera September just started. una We're going broma. into- septiembre acaba Well, de empezar today starts essentially the last full week of September. y hoy empieza esencialmente la última semana de septiembre. It just started a couple of days ago. Acaba de empezar un par de días atrás. Time is flying by. El tiempo está volando. Your days count. Haz que tus días cuenten. I guarantee you, you won't regret it. Les garantizo que no se van a You won't arrepentir. stand before the Lord No van a estar parados in frente His al awesome Señor presence, en su looking into His presencia eyes, increíble, viéndole a los as He ojos, melts your very soul así with, como Él with His derrite love tu for you alma and con su say, amor por ti, God, y decirle, Dios, I wish I had lived a little bit more for myself. quisiera haber vivido un poco más de tiempo I wish para that mí. I had pursued the things Hubiera that I querido wanted to seguir las pursue. cosas que I yo wish that I quería had seguir. been intimately in love with every single Hubiera man, querido every estar single woman, every íntimamente single whatever it was that con cada my persona flesh desired. que mi carne deseara, But instead, pero en vez de eso, we can look at Him and say, thank you, Lord. podemos verlo y decirle Thank you for gracias, loving me. Señor. Thank you Gracias for por keeping amarme. me Gracias pure. por Thank you for mantenerme keeping me puro. clean. Thank you Gracias for por keeping me mantenerme focused limpio. upon Gracias you. por mantenerme Thank you enfocado en for ti. being my Gracias provision por ser mi in every provisión single en cada situation. situación. That I didn't have to fail. Que yo no That I tuve que didn't have to fallar, quit. que no That I tuve que didn't have to rendirme, throw in the Que no towel. tuve que tirar la toalla. Was I tempted? Yes. ¿Estuve tentado? Sí. Did I want to at times? ¿Quería Yes. hacerlo algunas veces? Sí. But I learned to count my days. Pero aprendí a contar mis días. And I sought you and I sought your righteousness. And Te busqué a then ti, tu on the other end of the justicia, equal sign, y you added y everything I después de needed. eso, del otro lado I del signo needed de igual, grace tú for that day. agregaste It was todo there lo in que abundance. necesitaba.
necesitaba If I gracia, tú needed me la mercy, diste mercy was there. abundantemente. If I needed Si forgiveness, necesitaba forgiveness was there. If misericordia, I needed the misericordia blood, estaba the ahí. blood Si was there. If I necesitaba needed your perdón, love, perdón your estaba love ahí. Si was there. necesitaba la sangre If estaba I ahí. needed to be Si caught necesitaba tu before amor, I el amor face estaba ahí. planted on the ground, your loving arms were there underneath Si me me caí, to lift me up and tus to hold me up. brazos estaban ahí para levantarme y sostenerme. When I needed a friend, Cuando necesité un amigo, you were the best friend that tú anyone fuiste could el ever have. mejor amigo que alguien puede tener. Can we play that Keith Green song again? Oh Lord, you're beautiful. Father, we come to you Padre, venimos delante de morning. ti esta mañana and you're beautiful. y tú eres hermoso, You're amazing. tú You're eres awesome. increíble. We so much, every single one of us here Cada uno today, de need to nosotros be acá overwhelmed necesitamos by the ser realization of who you tan are. We emocionados need to por la have our realización de breath quién tú snatched eres away from us hasta que nos quedemos sin at the aliento incredible impact of who por el you are. impacto increíble in de our quién lives. tú We eres en nuestra need vida. you Te necesitamos a ti more más and y more. más y más. We pray for those in this Oramos por congregation aquellos who en are esta sick, congregación que están who are enfermos, struggling, que están who are batallando, dealing with health issues. que están lidiando con problemas de salud. You know who they are. We Tú don't even sabes have to name their quiénes names. You know son, ni their siquiera names. tenemos que You know nombrarlos. Tú sabes who it sus is that's nombres. on our heart and who Tú it is sabes that quién está en nuestro needs to be corazón touched by y you. quién And so we necesita lift ser curado, them up to tocado you. por ti. Y entonces los levantamos hacia ti. We lay them right now upon your altar for healing. Los acostamos en tu We lay altar them ahora right now mismo upon para your altar sanidad. for deliverance. Los We acostamos lay en them tu right now altar para upon your altar liberación. Los acostamos for sobre tu salvation, altar para salvación, for conversion, por for conversión, por transformation. transformación. They're yours. Son tuyos. We just love you, Lord. Te amamos, Señor. We rejoice in who you are and all that it is that you're doing in our Nos lives. regocijamos en quién tú eres y en todo lo que estás haciendo we en nuestras thank you vidas. Y for te damos The gracias worship. We por thank you for the worship la team. We alabanza, thank por you el for equipo de alabanza. how you're touching our Te damos lives, gracias por cómo tú How estás you're tocando clearing our nuestras vidas, atmosphere. cómo estás aclarando nuestra how you're atmósfera, changing us. cómo nos estás cambiando. And we present it all to you. Y lo presentamos todo a ti. We know you can do it. We know you will Sabemos que do it. puedes, We know you are hacerlo, que lo doing vas it. a hacer y que lo estás haciendo. But even in those Pero circumstances aún where en you've esas chosen to take circunstancias time, donde has elegido tomar tiempo, give us the grace that we need danos to la gracia que get up and go necesitamos para levantarnos y seguir face the adelante, storms, para enfrentar las tormentas, knowing that while our ship is sabiendo bouncing around, you're que mientras walking que on the waves nuestro right barco next door to us. esté moviéndose de un lado a otro, tú estás ahí cuidándonos. Heal us, Lord. Sánanos, Señor. Deliver us. Libéranos. Save those that need saving. Salva a aquellos que necesitan ser salvados. Just knock on the door of their heart that Toca en la puerta de they sus would answer corazones and para que ellos invite you in. respuestan y te inviten a entrar. you've promised to write their name in the Lamb's Book of Tú, Life. You've tú promised prometiste escribir su nombre en el libro to del give Cordero, them el libro de la vida del Cordero. Prometiste the things darles that they need las cosas que necesitan to experience the totality para of your experimentar salvation. la totalidad de tu salvación. Do that work. Haz esa obra. We pray that for each seat that is empty, Oramos por cada silla que that está would normally vacía, have a person in que it. normalmente tenemos una persona We en ask esa that you silla. would touch those Pedimos que individuals, tú heal those toques a esos individuals, bless individuos, those sana a individuals, esos individuos, bendice a motivate esos them, quicken individuos, them. motívalos y anímalos, minister to them, ministrales. and we give you all the Y praise. te damos toda la all the alabanza glory y and all toda the la honor. gloria y todo el honor. And we seal this Y time that sellamos we've had este together in tiempo que Jesus tuvimos Christ's name. juntos en el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén.